$700
টাকা দিয়ে দাও। হ্যাঁ দাও 750 তোমার নাম পুরো নাম লিস্ট আছে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি লিয়ে যাচ্ছি জানা কিছু না 800 টাকা তো লাগবে আমাকে। না 700 টাকা দিই। আমার তো फिर বাচ্চা মেয়ে चाहिए 750 देना देना तुम्हारा कथा लेके और कथा ले 750 का आके दिया जा তোমার যখন রাখা করে দিলে দাও 750 টাকা দাও। আমার প্যারা সব টাইম লেগে রে দাও দাও पैसा नहीं ऐसा करने का हमारा 10 लगा देते हो बिना है वाला हमारा नहीं धरो ये पैसे धरो तुम्हारे काम मेरे पैसे अब हमरा काटे का दी ये डाले 750 टका दी चोखे ले ले लक्षे 1000 लक्षे 750 टका है जी 750 का आ गया नारियल 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 चार नारियल दादा दादा ए सुन तेरे दादा मैं नहीं बोल रहा तेरे दादा दादा के भाई की दादा देख तेरे दादा बिजली बिजली हम लाना আছে 100 টাকা কয়টা দিছো 100 টাকা চারটে দিছি হ্যাঁ বাড়ি এনে কুচ করে আসছি ভোকরি আছে কি আলা করে 100 টাকা চারটে দিছে না রিও नेरो लगा रे अच्छा तेरे दादा जीवन में दिखा दे मेरे चल तो ये तो मैं नेरो लगा हाजी या करे बाबा जी जी दादा तो हमारा रे इंदे जी दादा বড় বাবা জায়গা থেকে কি ছোট গেল তো अभी दूटे हाजी दादा बड़ा बागे हमें मुझे बाहर झूठ बोलने की लाचे के मेरे पानी है ना अच्छा जी एखने हम कासे में पड़े लो जी আমাদের আমাদের কোনোদিন কাপড় নিয়ে বেরিয়ে কাপড় টানজুগুলো নিয়েছি ওদের যে সিলেতে পাবো আমাদের লোককে দেখতে পাচ্ছি মাসের অন্তরে আজ ওরা করে কাপড় নিচ্ছে একদিন হ্যালো বললে আসে রে ভালো হাতে বেড়েছে কোনোদিন আসে না আমার খেয়ালই ছিল না কই আপনি ছোটা খাবার কোনোদিন কাকে কইস না তোমার মেরে ফেলে দিবি করে সিলিয়ে পিন ধরি করবো যে कुछ करे तो बाबा मार बाड़ी है ले असली मार बाप की बाड़ी है ले असली अच्छा ठीक आएगा बा हम ही जान पड़े लेकिन आप जान पड़े कापड़ से बचने को दो सौ देख ले हाय ले हरे जनपति से तू टेंशन से हरा को दे रहे हो बोले अच्छा ठीक আছে তোমার লাগে মেরে পানি না আছে जी वो हल्का हल्का লাগছে কত ভারী হবে जी আচ্ছা তো পুরা এগুলো বাদ করা দে না जी সব বিক্রি যদি ভালো না রয়েছে जी ভালো করে দাম করে কয় টাকা দিবা 100 টাকা जी 100 ডলার 80 টাকা দে দাও না হলে না 80 টাকা जी दे দাও না मालूम पे तो दीवानी बोल ना आप तो हमारा मैया से ले आसे जी हां तो की है दे दो ना बात करा হবে না जी যাও না আচ্ছা 5 টাকা কম করে 95 টাকা দাও না 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 90 টাকা দিব আচ্ছা দাও দাও আরে দাদা যাও এটা দাও 4 টাকা করে দে হ্যাঁ जी आ गया मेरे पास ले सो जी अच्छा ठीक है चला आ गया हां तेरे पास ले जा दिया नारियल लगे नारियल नारियल ले पैसे लगता है आज नहीं बिकेगा मोनो अरे दादा लेके पैसे ए बाप जा तू ही तो बीच में इसको खा ले तू ही दादा दादा तेरे बूबू का और तेरे छोटे बेटे के कोई नहीं को ना तो अच्छा ना तो आगे जी ले कर को दा हमारा में खा लो ना तो रात दे जहां के कोई खा खा कोई नहीं हां तो सीधे का बच्चन हां के बाप जा दिया सो खाली वो बेटे को कर दिया भूख खाते बेटे हम आ गए आपके गली में आ गया हाँ तो अगर बता नारियल आ गया आपके गली मोहल्ले में आ गया नारियल आ गया जय